Hello guys, it's currently 9:20 in the evening, so we're preparing our things we're going to bring in Siargao. So here it's Bridget and say hi Lancy. Hi. Guys, so manami og andam and ako na mag-drive karon padulog na mi dito. They're eating dinner. Mag-vlog. Nag-vlog ko ron. Say hi. Hi, makain tayo. We just started. My baby Lancy looks tired. Are you okay? Huh? I love you. Vlog take over. Mo biyahe nami guys. This is among Madam Tales. Hi guys, we're going to lunch. Boys, see you there. We're going to Siargao. Hi guys, welcome back to the vlog to my Kuya LG. So for today's video guys, is we're going to an end time check. It's already di ako siya makitaan guys, but usually ready na me. And then say hi to my vlog. So guys, maadto na mi, and then na dito ang sakyanan, and then ana sila dito. Kanunay, magagiya kanamo kanunay, magubang kanunay sa among taga biyahian sa imong anak nga si Jesus. Buhi nagahari hangtod sa kanturan. Amen. Okay, thank you na. Update guys, happy pa mi diri sa Cagayan. Sa mong maingon. Hello guys, namin sa Cabadbaran City. Nag-breakfast. Hey guys, naon pa mi dari guys. Hello, nga baroy nun. Anamid rin, abot na mi rin layo nga dapit. Gob guys. Tayo mi sa Siargao. Mamahaw sa amin. Guys, ang inununan sa usamin din. Okay. Maraming kaon guys. Tapos sila kaon. After running pamahaw na mo sa Cabadbaran City guys, kaya wala na ko ka-vlog. Kaya ako'y ga-drive padulong sa Surigao City. Okay, thank you. Sige. Guys, padulong na ako sa pantalan. Dali ko kay LSGs. 10:05 na niya. Dapat 10, naka-board na. Lang pala sir. Thank you, sir. Sila di mo manubog. Pa! Nakasakay na may sa... Kasi tawag ganit? Ferry? Ha? Supercut. Hapit mi nabiyaan. Aircon? Aircon. Salamat. Guys, nalabi sa passenger seat. Idagat siya. Nadlock siya kay kusog ang balon. Guys, we are in the passenger seat na, and
na may sa Siargao. Hi, we are in Siargao now. Asa mga mata ron? Sa island. Island? Ano yun? Ay, sa among istayhan. Diba? Sa mga atuan ni mo. Sa beach. Sa may gusto ni mo. Ngalagan. Sa Enchanted. Enchanted? Ano na Enchanted River Trip? Saan ka Ingat si Mami Helen ay. Guys, we arrived in Siargao. Plano na nako nga maligo kay igang na kay ko guys. Singot na kay ko. Init kay diri sa jeep. Si Bridget kay wato na siya og Enchanted River. Enchanted River. Kalayo rin. Balik ka tawagin mo. Enchanted River guys, mga to daw dito Enchanted River. Hello guys, so bago lang tang mata and ganina rin minaabot diri sa among girent na house. Kapot naman diri ganina diretso na may katulog and karon pag mata namo is na grant me og motor kay mulaag mi sa ataw lag Cloud9 tama to. Cloud9. Beach resort. Maligo. La, andam na siya maligo. La, maligo mo na no. So, wala ko kabalo, maligo na ay daw. So, magandam ko sa gamit na ako pang kaligo. Tarong na. Mia! Mahakbo ka. Mahakbo nga. Guys. Ayun, ayun din mami. Guys. Ingat ikaw ba ikaw? Guys. Hi guys. Siargao. Yun ko, Siargao. Ikaw hold. Oy, Anak. ako. Ano, ulaw. It's video. Sige na, hold na yun. Sa video. It's No, a video. para sa pa. Hi guys, we're here in Siargao. Ikaw. Bye-bye. Ikaw, Hi sige. guys. Hi guys. Dari ko sa soyo de. Hi guys. Ayaw po. Na hi guys. Pakita yung face off. Matagak. Hi guys. Guys, kao sa tagjabas guys. Ayaw siya ba? Gawa na ganun lang si Jen. Di ba? Mag-vlog ka? Unsa man ka? Mag-picture ka ba? Ano big? Dari. Naglabo. Medingking. Kita na ko si Makoy. Guys, we're going to Cloud9. Hi, Te. Papahaon. Ready na sila, guys. Because we're going to Cloud9. Hi guys. So, padulong mi sa Cloud9 Boardwalk. Si Telms. Si Bebs. Si Hi. Kinadala. So guys, maabtanan dyan ni gabi ani guys. Wala pa din sila. Nakaloko. Tapos doon si Vloggeries, oh. Nang nail cutter pa. Yes, wato na mi sa Cloud9. Say hi. Hi. Ano na mag-hi ka? Ilak ang door. Na. Ang door ba? Ay, nag-selfie. Bahala mo. Langga, dili ka. Ga. Ah. Hello. So much canoe! Mang. Video man eh. Sabot na mi sa Cloud9. Hi guys! Hi guys! Hi guys!
vlog take over. Magkuha namin sa entrance. Guys, look at this, guys. Very expensive here, guys. I want to buy something that I can't afford. Ooh, there's Cajun. So narami sulod sa Cloud9 guys, and they're taking pictures. Mabayot mo. Uy, Mon! Kaya di tayo ko. Hindi mo ka-scared? Hulo! Grabe na video ko! Uy! Ano ka ba lo? Hike lang ta diri. Guys, mag-Korean daw si Bridget. siya mag-gunit eh. Ito ba mo sa vlog? 감사합니다. 감사합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 브리짓입니다. Balik, intro yourself. 안녕하세요, 브리짓입니다. 저는 브리짓입니다. Mang, kita na ka o 안녕하세요. afam? Wala pa, ngita pa. Wala. Finally, after taking thousands of pictures, head out nami sa Cloud9. Like nami guys. Ugma na pod. Ha? Excited na siya. Sige, sige. Picturean sana ko na sila guys. 1, 2, ready, smile! Hashtag Intramuros. No? Yaan ka na mo. Bahala ka dira. Uy, dati! Napasakis ako, Bert! So naligo sila guys. Ulit sa milk tubig. Our juice. And guys, i-try na mo nga maglaag-laag diri sa Siargao. Nakanakitaan. Ha? Nakanakitaan. Nakitaan nga. Kananan na lang. Hulo, mangita kita, mangita. Mangita may kananan nga lami, guys. Muna yun siya ang sentro. Ha? Eh? Oh. Wala may kabalo, guys. Dapit mga to. Pero nag-stroll lami. Shout out ni Charlie. Guys, dagang gig afam ni Tom na mi guys. We are hungry. Baka tong sa to, bibi? Ay kanay mo, eh? Transition. Murot na. What? Maraming kaon guys. Hindi namin sa balay. Look. Ito yun. Ay tao wala. Kauli namin guys. Hey, let's see. Let's call it a day, so see you tomorrow. Good morning guys, so today it's day 2 in Siargao. Ang mga girls na picture. Say hi. Hi! We are in Siargao. We're planning to go Coconut Mountain View. Magmotor kami ni LJ with Lancy. I hope dili kay layo. Wala ni kadumdum mo tana pa mi. Hoy! Hoy! Sucks, guys. Let's go, alright, rock and roll.
Ani mami na. Ano gawkas man ka? Walay bawal diri Siargao. Bro. Okay kay diri kay gahubo mga Amerikano. Foreigner man ka no? Turista karon, turista. Turista ko karon. Pero driver lang ko tuk-tuk diri. Dito sa taal, like mga driver ko diri. Happy! Where is your bag? Mang ikaw mang. Tingog pud mang. Tingog di! Bye guys! Let's go! Hey! We're going to beach na naman! Again! Enjoy lang! Si Maui akong katapat gyud taga Hawaii. Hello guys, padulong mi sa Coconut Mountain View. Tagad Manila. Kaya nabilin ang cellphone ni mama sa gas station. Say Siargao. Siargao. Unsigned there. Hey. Yun lang tos kamera oh. Sing sabi. Pati. Big shot. Wow. Yeah. Katong picture. Kanin. Here guys. Picture ko mga brad. Unsa ni? Mountain. Mountain juice. Inom ka mountain juice. Hi. Picture sabi guys. Bye-bye. Say bye. Bye. Excuse me, sir. Is it okay? My dad would like to take a picture with you. Yeah, the three of you. Yeah, absolutely. Tops off. Tops off. Yeah, tops off. With the view? Yeah, with the view, yeah. Marut atong English rin guys. The rig, man. Sexy. Go with it. Okay. Let's take a picture. Okay, 3, 2, 1. Another one. Okay, thank you. Thank you. Ah, ako rin picture. Parang kinamig lawas sa tuba.
Nahurot ng Tagalog ko. Tagalog siya? Oh. Ligo na. Oh, Ligo na to eh. 15 minutes. 10. Pag one-sided. 10? Oo. Pag ganito, 10 minutes lang yan. Pag ganito. Kuan mo, murag, Ah, Bisaya man dahil. Bisaya ano tayo. Tagalog man dahil. Tagal naman ito guys. naan ko time na din yung magkasanabot sa kuan. Ah, okay. Kaya. Sige, sige. San Castle. Sa abot na may sa magpupungko. Wala sila. Gauna manggod sila abot. Sila na, mo na, dili. Feel ako dili no. Dili mao no. Napotay. So na-contact na namo sila guys. Dire rami magtagad Manila. Hike lang ko kay nagtagad po ko ni LJ, nagpa-braces yung buhok. Tsada kayo dire. Nan ka? Eh. Picture na ko siya guys. Kadapit. Naku na kayo eh. Give me something, something good. I get wasted on the thought of you. Head is spinning, I can't move. Smoky eyes in a groove. No, I can't get you out of my mind. You're still with me all the time. Oh, how long will I have to wait? How long have we been too late? Now I wish that we never met, so that I don't have to try to forget you. Drifting away, I am drifting away. Wasted youth, wasted love. Yeah. Was filled with potential, but I wasted. I am wasted on the thought of you. Don't know how to cut me loose, cut me loose. I can't get you out of my mind. Mag-family picture dami. Nagipalit si mama nga sa Nino. Siargao. Nanamid diri sa pool. We're going to ligo. Gusto ko ban niya ban ka niya ba? Bridget! My ate LJ na. Mag-vlog mo rin dito ba? Ito itong Japan. Paris. Try another one. Okay. Wala nito tanan. Hello guys, it's last day here in Siargao and manguli nami. I think this is where our vlog ends. So, thank you for watching. Hello guys, we're leaving now from Surigao. We go Thank you very much for watching guys. I hope nag-enjoy mo and don't forget to follow para ma-update mo sa incoming videos.